huna kai udhakiru nafsi wa anfusakum, epa niikala kwa nia na malengo madhumuni ya kukumbusirana au ya kukumbusirani nafsi zenu pamoja na kulikumbusa nafsi yangu. Wa ufidukum, na nikunufaisheni bima afadani Allah, kwa ilmu noto ambayo yani nufaisha Allah. Ikiwa kama hali ni kama hii, tikayati kijiwa watukufu wa Kiislamu kuwa kama ofeta katika dunia ya mwisho, na ikiwa kama ofeta katika dunia ya mwisho tangu kukwanza ofwe tiwa waja wa kuambatana na adui ambayo kutokana na matendo yake pamoja na tikisanganya na dunia yatiri kuishi lero, basi vitimbi vya eyu adui wetu na tikisanganya kwa namna yatiri kuishi katika dunia yetu ya lero, mwanadamu apatikanika katika mughafala nkulu sana, tighafirika. Mara nyingi atijiwa kinani chatiri kutenda kwanzira ibada zetu, kwanzira namna ya tisakula ilmu kwa novile watukufu wa Kiislamu, kwa namna vyatiri kulombana, alkadhalika kwa namna vyatiri kuishi katika dunia yetu. Wengi wetu kutokana na adui ambayo tuumbiriwa tangu pombiwe baba yetu Adam alayhi salatu wassalam mpaka ezi siku za leo, wallahi tikitola vitimbi vya adui kama eyo, tikisanganya kwa namna yatiri kuishi katika dunia yetu ya leo, mwanadamu apatikanika katika mughafala nkulu sana, tighafilika. Ntimana siku za leo ikiwa kama tisimana na wakulungwa wetu tankupakanira nao kwa kuwa lebera wasia ili kinani tifanikiwe katika dunia yetu, usia mmoja basi ambao watipa wakulungwa wetu ndi ule wakuwa kama mwanangu, dunia ya leo siyo dunia ile ambayo yatinshire ofwe. Bimaana dunia yatiri kuishi siku zetu ya leo, dunia ambayo iwaghafilisha pakulu wanadamu, na mughafala kama eu upatikanika kwa wanadamu kwa sababu ofwerero tiperderi ile ekilibriu ya kumwijiwa nani ambaye alikutisababisha ofwe kupatikanika katika mughafala kama eu. Hali ya kuwa kama adui nkulu kama eyo iye kalapa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akamba ya kuwa ya Rabbi, ewe Mwenyezi Mungu wangu, fabi'izzatika, nilapa kutokana na wingi wa utukufu wako, la ughwiyannahum ajma'in, ewe wanadamu wa ulikuwa umbawa kwanzira wa wayao Adam mpaka na wanawe mpaka na wajukuze, ewe pio nilapa kutokana na izza yako ya jalal, la ughwiyannahum ajma'in, nitakuwa potosha pia, nitakuwa angamiza pia, nitakuwa pereka njira sairi siyo pia. Eyu ndi adui nkulu sana mbele ya mwanadamu. Wakati upitire ule, wengi katika wakulungwa wetu awaishire maisha magumu, maisha ya dhiki, maisha ya mughafala konta ya kinani wakulungwa wetu wa muijiwa adui kama eyu, na kwa uhakika wakisakura njira ngema sana za kuwa kama wakwe kutukana nao. Lakini katika zama zetu ofu atisakule kumuhijiwa nani adui wetu wa kwanza. Ntimana lero, mveji ya kuwa kama ofwe
tiprecuparika na kumwijiwa adui yetu nkulu timmandari fumar maisi nos pegamos com aqueles que são ou seja, que são algumas pessoas da nossa família, oni kwamba ya kuwa wengi tighafilika na dunia yetu, kwa sababu hii dunia mara nyingi ofu itinua tisaka kuishi sana, kuwa na maisha ya kifahari, kutokana na kunowiwa na dunia yetu. Rero ofu atimwijiwa nani adui wetu wa kwanza? Ikiwa kama hali ni kama basi ofu adui watimona ndi mwanadamu mwenzetu. Omini kuijiwa nkamba tiu fulani ile ndi anenenda, omini sikiranga sukudai mazi. Kwa hiyo ikiwa kamba na kuishi maisha kamba haya sio vinu vya ajabu, lakini iye kanliwa nani adui wake wa kwanza? Ejiwa kuwa kamba eyu titi wake yu, eyu nyenyeye yu, eyu mwenziwe yu kankutumiriwa na adui yake wa kwanza. Kwa hiyo na wakamba ofwe kabla sati namba kumkondenari muunu mwenzetu tiwa wanu wakupre kuparika sababu ulu kairi kulawa ndei isifike fazi ofwe ya kolotana mkono ile au munu fulano ndiari kunenenda, ndiari kunitenda, ndiari tisifike. Rero ofwe tifika fazi ya kukondenariana wanyewe kwa wanyewe, kwa sababu ofwe tiliwa na adui wetu mkulu. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ataambia ya kuwa fabi'izzatika, kwamba qala rabbi fabima aghwaytani, alapira tena mbele ya Allah eyu adui, hali ya kuwa kwamba kutokana na kile ambacho omi cha unibire laana cha unilevile katika rehma zako. Nani anlavise? Baba yetu Adam alayhi salatu wassalam, kwa kitendo cha kunkatala kunsujudira eyu baba yetu. Akilapira tena mbele ya Allah akamba ya Rabbi fabima aghwaytani, kutokana na kitendo ambacho cha nisire kutenda mwana kitendo cho chikiperekera kunipa laana, la uzayyinanna lahum fil ardi, eyu pamoja na wanawe alkadhalika na wajukuze ambao wasakura kuka kuishi dunia pamoja nami, basi ikala ukijiwa ya Rabbi la uzayyinanna lahum fil ardi, kinu cha kwanza nitakuwa sitawizira kila kinu cha kunyata ambacho kitapatikanika katika dunia hii ardhi. Kwa hiyo wetrasari viengapi ambavyo vya kunyata na kutokana na tazyin ya adui mkulu wa mwanadamu kama vya ajira akitisitawizira viengapi vya kunyata rero mwanadamu hasa mu'min muislamu rero aona kuwa kama kinu cha kawaida. Wengapi tikanza katika swala za kuingira mu ndoa, kitendo cha harusi kulombana, rero hivi vyatilombana tankulombana mwaja wanu kwanza wa kwanza kuimiti sana, baada ya kuimiti sana waishi, baada ya kupomore sana, baada ya vinu kama hivi, basi ndipo unsikira kamba hani ndomina risambi Hasani Mlombe tazii kusitawiza. Lakini ofwe atimona watimona ofwe ndikuwa kamba kutokana na hali ya tiri kuishi rero siwere na uwezo na munu akininoa nanga nitenda mwaja, lakini na wakamba kundhibiti adui yako nkulu wa kwanza ambaye watisire kuambiriwa mbele ya Allah, wallahi tisifike fazi ya kutenda kitendo kama hichi. Wengapi kutokana na atazini ya dunia rero wengi wasakula wa kompitiri na wezi wao. Cada indivíduo hoje está preocupado no sentido de competir com outro. Você já comprou caro? Entretanto, eu também tenho que comprar uma fortuna. Não interessa se vai vender suruma, se vai vender órgãos humanos,
se vai vender qualquer tipo de coisa em que ele irá vender. Mas o foco ya munu kamba eyo, kwa kuwa dunia inghafilisha kutokana na vitendo vya tazyin vya shaitan, irero cha saka ndikuwa kamba aishi katika maisha mema. Wengapi watukufu wa Kiislamu atazyin, wengapi rero kitendo cha kunyata waona kama kinu chema, ikiwa kamba Allah pamoja na mtume wake waamba jai mu'min ambayo ni muislamu wa kweli katika namna ya kuishi dunia yake, basi kale akijiwa atakuishi kutokana na matakwa yake, bal atakuishi kutokana na matakwa ya Allah. Na takwa ya Allah ya kwanza ndikuwa kama mwanadamu kombili wa nguo ngema za kuwa kama avala na astirika kwa sana sana, ili kinani akipita mbele ya wanu wakulu basi watakuntukuza. Lakini shaitan kutokana na tazyini ya kidunia akwamba moja tempo ya calor tem que curtir calçonete para que seja jovem da praça. Daí kila jovem muislamu nsana kukucha na rikuswa so akenenda na shurtinyu mtoto jai mwana wa muislamu tazyini. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, iye kalabira adui yetu mkulu ya kuwa kama la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Kinu cha kwanza, ya Rabb, ewa waja wako nitakuwa sitawizira kila kinu cha kunyata katika dunia, na ikiwa kama nifika fazi kama kinani chifulata la ughwiyannahum ajma'in, nitakuwa potosha pia, nitakuwa angamiza pia katika njira yako ya haki. Na kisa akamba illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa wanu aba sana ambao watakupatikanika katika njira za haki, wanu wakukopa uwe ndi wale maulama wetu aba wakati baadhi ya wakati basi wala muka wa kuikala nofwe kwa kutikumbusa kitendo kama hichi. Falaula alulama, wallahi inna wakamba oferero atina maulama wa kutikumbusa, wallahi siji wa hali zetu na ngazi wa moja. Allah leo kutokana na maulama ambao watenda harakati zao za kusakura maisha, lakini watikumbukira kwa kitendo cha kuja kutikumbusa kinani dunia, nani adui yetu. Wallahi nirudira tena ya kwamba falaula alulama, na wakamba sio maulama ambaye kwa huruma ya Allah ya atipere siviji hali zetu na ngazi wa moja pia fwe katika sharira pia fwe nanga tenenda diki pia fwe nanga. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, eyu ndi adui mkulu wa kwanza kwa mwanadamu. Ntimana Allah subhanahu wa ta'ala kamba siriwala katika sura Fatir akwamba jai inna ash-shaytana lakum aduwwun, waja wangu ikalanimu kijiwa kuwa kama eyu shaitan, eyu kiumbe etiwa shaitan, lakum aduwwun, eyu adui wenu mkulu sana, fattakhidhuhu aduwan, ikiwa kama eyu adui yenu mkulu sana, basi nomwe novyo mwijiweni katika hali za kuwa kama eyu shaitani yu adui yetu mkulu, nowe untende uadui, umpige vita, usimwasirire kama vya kuamurisha, kama vya kutuma, kama vya kutenda, nowe ndi kwanza kutekeleza kila harakati zake. Mu'min wa kweli awajao, mu'min wa kweli amuijiwa shaitan kama adui yake, amuijiwa eyu shaitan kama adui yake, na kisa asakura njira za kunyema. Siofu tu basi, mpaka baba yetu Adam kaambiliwa, ya Adam
inna hadha laka aduwwun wa lizawjik. Ya Adam, ikala ukijua kuwa kama mwanamume huyu mwana kiumbeche aduwwun laka, adui yako uwepo, wa lizawjik, pamoja na mke wako. Ikiwa kama hali ni kama fala yukhrijannakuma, isifike fazi ya kukulavyani mpepo, fatashqa, ukija ukipata mateso katika dunia. Adui nkulu watukufu wa Kiislamu, na adui kamba apo adui spertu kwa wanadamu wa kumpunda mwanadui. Adui nkulu kwa kila mwanadamu. Repito dizendo, caros irmãos, não existe o pior inimigo do ser humano, o inimigo em que a gente foram alertada desde o início da criação do primeiro homem até ao último homem. Não conhecemos quem será o último, porque cada vez mais morremos e nascemos. Nós fomos alertados com este tipo de inimigo. A nossa questão é: a gente reconhecemos este indivíduo como o nosso pior inimigo ou nos desleixamos? Watukufu wa Kiislamu, na kusura kwa namna mbili kamba atijiwa mpodi wapatikana ambao sawa sikira kimwani. Kwa hiyo kwa dakika chache neo novyo wanufaika. Watukufu wa Kiislamu, adui kamba katika suratul A'raf Allah subhanahu wa ta'ala ataambira ya kuwa la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, waambire waja wako ari kusowera nani? Siyo Muhammadi na Allah, siyo Musa na Allah, siyo Ibrahima na Allah, siyo Isa na Allah, siyo Haruna na Allah, bal ari kusowera ndiyo ambayo watiri kunsowera yu, watiri kumpakanira yu adui nkulu kwa mwanadamu, shaitan, iblis, la'natullahi alayhi. Kankumwambira Allah jai la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, ikara ukijiwa waambire waja wako kuwa kama nitakuwe kalida katika ile njira ya haki, ya waambire kuwa kama wafulati. Naam, inimigu nkulu sana kwa mwanadamu, neye kamfyoma mwanadamu akuijiwa kila namna ya kumkola, na para uijiwe kuwa kama akuijiwa kila namna ya kumkola, ndi pale ambao panthibitishire Allah ya kuwa la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, nitakuwe karira ndebi katika noire njira ya haki ya uambire wafulate. Wawapo baadhi wetu wajitahidi sana kufulata dini ya Allah. Naam, si vibaya sami, kwa kuwa iye kama kuwa kama nitakuwe karira njira no yoyo ya haki yo, atakutumira mwaja kamba jai thumma, ikiwa kama waminiisa kuwe karira njira no ile, la atiyannahum min baini aidihim, nitakuwa fulata, nitakuwa katika mbele yao, wa min khalfihim, na titakuwa katika nyuma yao, wa an aymanihim, na nitakuwa katika pande zao za kulia, wa an shamailihim, kwa novile nitakuwa katika upande wao wa kushoto. Utakunyema mwaja adui kamba hili, kukicha tukakuvala sau namba kulamu kapakinanda kanza kukola kazi yake iye kamba thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an shamailihim wa an aymanihim wa an shamailihim, kamba keteri huo takuzungunu kapia we au nane espasu adui kamba hilo. Ndipa unsinga na shekhe wa sala ntano kanao haji afunga Ramadhani, kanao waka zaidi ya mmoja katika sala, walillahi alhamdu, lakini munu kamba yeyu
ringa uwewe kumupa amana yako, wallahi kamba akupa yu riwana nowe awane na nguvu ya kulebera. Naam, Sheikh aswali, Sheikh afunga, Sheikh akimira kulavya bayani apo asaka kula wane mmoja, lakini ringatu Sheikh ustadhi omi na nkupasa remali na ne telefoni yangu ingatu alani kemuka uzanye depo kisa kupatikana chose chito nganda au pata telefoni nenzuru kwa upata. Naam, wengine endi grupu ya kwanza, wengine iye masala ya nzuruku kabon salati afaltari saumu kila Ramadhani afunga, haji alhamdulillah kakidirikuka, lakini ringa kumwasira wanao wakiomese yubabu pia wakuisa kuwa na mimba ndi adui aonana sumu venenu na wanawaka kiteri menina akaanza kuimira jiji zake noto tu basi kesa kazi kapita. Wengine ndi grupu ya pili. Grupu ya tatu, mwengine ndiye ambaye wamusingana iye katika masala ya nzuruku, wallahi cha umupa ndi cha kurudisira wakati wa musikizana ndi wakupa kwa wanawaka iye kabo bon kezeri atosheka na nka wake wali naye wala siyo wakufunura masaya di kwalkari manera. Problema yake yu kamwikarira ndei njira no ile ya haki, lakini nsaramure konversa yumone vyari longo akaanza kukutemvya pababu kwamba hapo mwingine kano yuyu ulongo kisi cha suwera chose tena ala vya na dalili Allah alhamdulillah kwa Allah babu kamba katika aya ile kwa kuona vya muona kaanza kuongezera vinu ulongo kezera apata aswera cha ukweli kimoja ndio resto ulongo. Mwingine evi pia vya tisire kubaka ni ravi kabon pia vikabon, lakini experimentari uwe tu basi kumupa kama nzuruku wako. Kwa mfano babu nzuruku waniri kukupa mpaka mwezi fulani uniingisire, wallahi para kukupa munu kamba eyo japokuwa na swala 5 japokuwa na kufunga japokuwa na pia vya tisire kusema, wallahi akupa resultado ndipatifika tikamba Waislamu warero sio Waislamu bali Waislamu zina tu basi kinani ku ile ni mupa kinu changu ile mpaka lero vikaka sasa ile akingira peponi ile ni nkola babu kamiza akamba akingira nomi ni kuingira kamba pepo futi mandari rana wenyewe shaitani maulama ofu ikwenda ti prepara khutba au ti prepara durusu sana, lakini atina problema isaka kuwa yonse khutba durus pia, lakini ikiwa kama ule nsikiti ofu atichangiriwa basi usikira la wasokeza babu shuku daima kulama kutubu wekari wanyewe wakazudariana wanyewe no au i ofu mpojitija, lakini shaitani katika njira no ile kanza kukusitawizira kwanza idhenji uwe ya kuparika para utentari kumodari asituasonji za Waislamu ambao wauri nao wauri kuwa chunga basi ofu tikuengezera tikwanza kutenda katika ibada no ile lakini tikuengezera naria kusaka kuoniwa kusaka kusifiwa kusaka kutukuziwa. Naam, alkadhalika njira noyi ya haqi kamba la aqudannahum sirataka almustaqim nitakuwe kalila noyo njira ya haqi yo
basi unsingana shekhe nkulu alhamdulillah kila kinu kasana msikiti kajengesa katenda kila kinu kasitawiza kanao wanafunzi katika madrasa yake wengi sana, lakini shaitani kamwikadira ndei munu kama kamwikadira katika vitendo vya bid'a na shirki. Katika kila kinu chihusika na bid'a iye ndi wa kwanza kutenda, kila kinu chihusika na shirki iye ndi wa kwanza, na akupa na dalili ambazo sazifaini kutumira tifya mabarazanje titenda maulidi wanetu tikwanza kuwavinisha mbele ya walume kuno tikiibia dufu achipochitieri tena tikwimi sana ili kinani tilave wasiya madalili nyingi sana njira no ile ya kidini iye katikani la no pale alawa, lakini evi vyatiri kutenda ndinovyo sivyo. Wengine pia wasana, lakini kawekadira katika kutekeleza swala. Wawapo waislamu wavivu sana katika kuswali. Tikingira mama nyumba mwetu kwanzira wake zetu mpaka wanetu, basi ati ikarira no pale nkamba mwanao na idari untaye kukumbi sambi uona mwana mmoja no yuju dini yukupa haki ya kumuingiza kumbi. Nkamba Nabiullah Ibrahim akatenda khitani atendire katenda na miaka mingapi, hali ya kuwa kamba akiwa na miaka 80 no 85 awala man ikhtatana wa kana awwal man dhaifa Nabiullah Ibrahim kawamunu wa kwanza ambao wakuringiza iye mwenyewe kwa mikono yake kuumbi, na akiwa munu wakunoa kuwapokerera wayeni oferero ibra kuja yeni mpaka akuligaride kamba kakuligaride aliparemeula sango ili umkeo kambohere bena aniligaride asaka fikire nde iye jua kamba nyumba ba wanu tawengi alujide nokoko. Mtume Ibrahim kamba katenda khitan na sunna ikiwa kamba kuisa kukula ikuwa wajibu sivyo, akuikadira mapare uona mwaja ukiweta waaka waje wavure nguo pa wanu wavine sasa mbasi miji kinani tio mpicha miji kinani na subu wana walawe sana uona mwaja naam mwana mmoja noyo havenumenushi ya munu auseza dini yo ya mwaja no basi uona ukilavya nzuru kukuka ukiuza nipa dozemi uje uwape mamenina uje uwape masenyora so kwa nia ya kusaka kuolota matanginya masainya mashurtinya wa halombajara kupata kinani chiwapo cha kheri cha upatiri usaka unufaishe nani asaka kukupa uwe saluti kwa kama masha Allah nani au nsikire mwanachuoni nkulu sana wakati waambire kuwa kamba ridha liljamii ghayatan la tudrak, usakula kuwa furahisha au kumfurahisha kila munu eyo ndivinu ambavyo mpaka mitume wafikise wajitahidi maji awafikitire. Kwa hiyo eyo inimigu kamba eyo njira no ile ya haki nkamba swala no pale kapa swala, nkamba khitani no pale kapa khitani, nkamba harusi no pale harusi akuikarira no pale eyuka kila upande ka bon swala ka bon saumu ka bon haji katenda velumenu jimwaka mmoja katekeleza chengine kinani umra katenda alhamdulillah comportamento yake ngema asaka sanganye ni mwikarira pakazamentu Allahu akbar ndi wa kwanza kutoka kuswali Allahu akbar nkawake wali kulomba ile idari avinisiwe idari watende nkopu diagwa idari nywiri zile zochiwe kida kinu kano pale pakazamentu wewe usaka ukondenari mwaje umvuta sikiro mwaje muno لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم
wa an aymanihim wa an shamailihim. Na kisa Allah akuisiriza ya kuwa kama wala tajidu aktharuhum ash-shakirin, na wengi katika waja wako wanisaka kuwazungunusa katika dunia yao kwa njira kama hii, kala ukijiwa kuwa kama ni wachache ambao wasakura kure kwenye siri neema zako uwe. Meus caros irmãos, a gente tem que conhecer o nosso verdadeiro inimigo. Este é que é o nosso pior inimigo. Antes de você começar a apontar no seu irmão, no seu vizinho, na sua mãe, na sua avó, de que essa gente é que são pessoas em primordial, no sentido de querer nos invejar, nos enfeitiçar, no sentido de querer denegrar a nossa imagem, para que a nossa vida não dar em avanço, então saibamos reconhecer quem o promotor de todas essas causas. Como não bastasse, no dia do juízo final, siku ya kiyama, siku ya kiyama pia tutakuja kudairiwa kuhusu noyo mwanadui. Alam a'hidi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan. Waja wangu, aifikire siku ambayo nikala namwe nukukwambirani nukukwavizarini kuhusu mwanae yu inimigu wenu yu shaitan, kuwa kama musifurate musimfurate musimwabudu mwanamu yu mwana kiumbe yu. Alama ahidi ilaikum alla ta'budu shaitan wa an ibuduni hadha siratun mustaqim. Na nikukwambirani tena kuwa kama naabuduni omi, kwa sababu ikiwa kama mushikamana na kuna abudu omi, ikalani mukijiwa kuwa kama njira yangu ndi njira ya kuoloka. Atambira tena ya kuwa walaqad adalla minkum jibillan kathira, kama sikosera aya nomi nukwambirani kuwa kama munu kama yu kawadijhiari wanu wengi sana. Amukijiwa amufikire fazi ya kusikira kisa cha Musa, amusikire fazi ya kusikira kisa cha Firaun, amusikire fazi ya kusikira kisa cha Abu Lahab, amusikire pia passages. Watukufu wa Kiislamu, tepukane na adui kama hiyo. Eyo adui hiyo adui mkulu sana, na adui ambayo kila adui kumasaie, kila adui tikaanza katika nofwefe entre wanadamu, ikiwa kamba kasukura sifa za adui kamba eyo, basi neno vya kuitwa shaitani. Amnamba kunsigira muno kama nani ukiwa na nani hapo shaitani nkulu kamba noyo wawenenda na yeye mkujua ndio akina kasukura sifa za adui proprio. Sifani noyo, sifa ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ataambira innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Hii ni sifa ya kwanza. Sifani innahu, kwa uhakika, huwa yarakum, eyu mwana adui ukane sifa ya kukuonani ume kwa upande mmoja, min haythu la tarawnahum, hali ya kuwa kama umwe amuna uwezo wa kumona adui kama hiyo. Ndi sifa mbaya sana. Sifa hii akuwa na munafik entre ofu wanadamu. Sifa hii akuwa na hasid, munu mwenye kunoa kuwatendera inveza wenzio o wenziwe. Sifa hii ya munu kukuonera upande umoja hali ya kuwa kama uwe au na uwezo wa kumona ndei pekare kinani chari kuwaza kada mwanadamu kumwasa eyu. Kila mwanadamu akisukura sifa kamba eyi uwe kuisa
tikaanza kwa mfano na Hasib, mwanachuoni mkulu katika ashaira zake kama Jai, malakun karimun fi nadhri, munu mwenye kusukura sifa kama hizi za shaitani entre ofe wanadamu. Eyu mwanachuoni mkulu akwamba Jai, malakun karimun fi nadhri, munu kama eyu ukisimanana naye kwa namna vya kusifu, kwa namna vya kulamukira, kwa namna vya kubejari, kwa namna vya kupa abrasu, ukwamba Jai nada eyu siyo munu simpli, bali eyu kutokana na namna vya nipendavi eyu kasukura sifa za malaika, malaika wa karimu sana, malakun karimun fi nadhri. Kumbe ndei shaytanur rajimun fil makhbari, kwa kile ambacho chari kufisa kuhusu uwe, wallahi kinuecho kibaya sana kuliko kile ambacho chasukure shaitani kuhusu uwe. Dhulwajhaini, kanao nyuso mbili yu, kara mbili. Kara ya kwanza akuonesa bashasha, kukusekera, kukutukuza, kukusifu, kuswera noe kwa vyema, lakini ukasana naye tu akiwa na wengine babu kufwa. Kinani kibaya ambacho chato kukuswerera yeye kwa wengine? Intimana akaendeleza katika shairi yake akwamba Jai, idha raauka hasaduka, akukuona tu ukisimamana naye tu, kitu cha kwanza akuhusudu. Umonazo ya varire ile alitairira ile sabire kinupo akiji sawa aliki ya shekh wangu, idha raauka hasaduka wa idha tawaraita anhum khtabuka, lakini basta kukuloza mongo akwanza kukudishkashkari, kukuvura nguo mbele za wanu. Nani ile afa ile soki pronto aidari kumwambira vino kamba hivi mbele yake ne munu idari kufinjiri permeno je kujua kwa kamba mire sempre aniona kamba mwenziwe rafiki yake nkulu sana. Eyu kasukura sifa za eyu mwana inimigwatiri kumpakanira yu akuonera upande umoja uwe auna kapasidadi ya kummona. Idha raaita hasaduka wa idha tawaraita anhum khtabuka, munu kamba eyu suku ya usaka kumgundua, suku ya usaka kumwijiwa, usendeleze naye akulaya, wallahi wa billahi akulaya. Ndi mfano wa mamilitari ambao wapatikanika katika embushkada kuijiwa ne siya kimilitari ne quando estão numa emboscada, os nossos fuzileiros quando entra numa emboscada, como que a guerra acontece, né? Quer dizer, o inimigo começa a te bater de um lado porque você não conhece aonde que ele está exatamente ou taxativamente, começa só a receber tiro, porque não está a ver. Porque se tu conheceres aonde que este inimigo encontra-se, onde que se posicionou, você pode girar contra ele. Naam. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna. Sifa nyingine ya inimigu kama eyu ndiye yatambira Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna shaytana yajri min ibni adama majra dam. Shaytan iye atwa o ateleza mwili mwa mwanadamu, hasa katika mizipe ya mwanadamu, kwa novire kamba damu ya mwanadamu vyaiteleza au vyayenenda katika mizipe mwake. Ofota mkuona pa damu vyairi kwenenda atiri kusintiri maji ya mkwenenda normalmente, na shaitani yu entre ofwe novyo atenenda novyo. Kila munu ambayo epa akuijiwa tabia yake, si preciso ofwe kuambirana, kila munu ekarepa wallahi wa billahi akuijiwa tabia yake. Wawapo walongo kawekarire katika njira ya ulongo,
wawapo wakuswera kweli lakini awaswali, wawapo waswali lakini awapatana na waka, wawapo wawanoa waka na walomba lakini walombi. Bimaana hum almutadhawiquna ila nisa au fi nisa, kazi yao walomba kwa nia ya kusaka kuyeza epa kafunukula pejara maji pa epa kafunukula epa ipara pakulu epa kafunukula epa panu hapa, lakini kwamba kama ekare naye muka mmoja na astahimili naye kwa raha shida kwa kitu kisaka kuwa chonse kwa kiikata ya haramu. Na wawapo katika njira noyi ya kulomba hii walomba alhamdulillah, lakini nia yao ndiye wasaka kutajirika. Kwa hiyo wao wasakula masingo madha mmoja masingo wakuitwa mmoja mashangazi, mmoja wa mashangazi masenyora wale wenyewe kazi zao wanao wakuendeza na GD6 wakuendeza na Fortuna kizeri ultimo lançamento, wanao kazi pia wasakula majove na jove kama hiyo kazi yake hii ilikuwa kinani, kazi ya munu kama hiyo kazi yake sio apre kuparika kupinga viuma na enende na makabudula watoto na makashketi pia kompanyadu na akenenda kuenenda akilichutumuraja waweka naye mwili elegant ile ndiani wazungu wakuita majigolo tensu wa característica, uma das características tem que pesar, carregar sempre, estar no ginásio, estar assim, ter corpo elegante. Kila mmoja ambayo aliepa wallahi akuijiwa tabia yake. Ikiwa kama zitibaki la minutu 3 au 4 ni kuisiliza katika darasa yetu imuhusu kuhusu inimigu piori inimigu na aya ambayo ipatikanika katika suratu Nisa. Katika suratu Nisa Allah subhanahu wa ta'ala ataambia ya kuwa baada ya kutijiwisa inimigu wetu adui yetu mkulu kabla sati namba kuolo tana ofe wanyewe tikimwijiwa akitambira kwa namna iye vyasaka kutikorera kazi sawa ukumbi noko kwa kuingirira nkamba sunna walusi noko kwa kuingirira nkamba novyo sunna mpaka kukazi kwako kwa kuingirira mtume kamba kuwa kamba munu idari alezi riziki lake la halali akore kazi. Naam, mimi namkukola kazi yangu hii manje ukisingana mukazi munu kwanza kuona bolada suju kaza no interesa porque ukiinteresa para ti estaja trabalhar conseguir sustento halal tudo bem kakuikarira noko sawa. Kwa hiyo baada ofo ya kumjiwa inimigu kamba Allah subhanahu wa ta'ala atambira ya kuwa kama la'anahu Allah, kinu cha kwanza Allah subhanahu wa ta'ala kamlaani. Maana ya laana ndikuwa kamba rehma za Allah ana nazo munu kamba ntimana ikiwa kamba tankumpa kanira adui nkulu wetu kamba wafati kuajibika timwambire kuwa kamba la'anahu Allah, kwa sababu Allah mwenyewe kesa kunlaani. Na katika sura ataambira la'anahu Allah kanlaani, na pale pejiwe pesire kuijiwa kuwa kamba omi ni laani kamwambira mwaja Allah kamwambira jayo uwe ni laani tu nazidi kuni laani, lakini omi sishindwa kukuambira uwepo chaniri nayo mkati ya moyo mwangu mbele ya waja wako timalizira darasa no baba kamwambira kinani kinu cha mwisho Allah kamwambira jayo waqala akimwambira la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa, no waja wako wo ikala ukijua uwe Mwenyezi Mungu wangu kuwa kama nitakuwa nao kundi likuru sana la upotovu desviado nkamba ofepa atiri musikitimu entreno fwefwe wawapo ambao wapatikanika katika grupu ya mwanamuntu watiri kunsoerera leo ndi wengi sana, kwa sababu tankuonana katika mashughuli zetu tikanzira wanu wa ahlu bid'a wanu wenye kutukuza makumbi makulu mpaka kufika fazi ya kutupa mipaka
tikivulana nguo ofu walume tikaanza kwasi shtiri tikivina tikilewa mama nyumba yetu siyo mama nyumba ya makafiri bali ni mama nyumba yetu no fofu. Kwa hiyo wapo wanu ambao wali kutumika katika grupu ya shaitani. Leo ndi waambile kuwa kama entre waja wako nitakuwa nao grupu ulu sana, watakutenda parti yangu omi na kisa akamba kwa wale ambao watakubaki wala udhillannahum, nitakuwa dijviari novyo na swala zao na saumu zao na kila kinu chao tisidani zile kuwa kamba wapoteye ndi wale wekale mavita na mure wakinywa tangu subuhu. Nofwe entre nofwe wa Islam na swala zetu tiwapo madijviadu sio wekale mavita la wale wali kunywa wale tangu subuhu, sio madijviadu sio wali kupita wakiseza wakibula nguo, sio ewo wahakika watondora ili wakole kazi zao. Entre nofwe wa Islam wawapo walongo, wawapo manafiki, wawapo kila aina ya wanadamu wasukule mwanasifazi ambao wesile kudijviariwa. Allah akwamba kwa kutumira dilimi la shaitan la'anahullah akwamba wala udhillannahum, nitakuwa dejviari tozeni, wala umanniyannahum, na kutokana na swala na saumu na qiyamu laili na haji za wesire kutenda basi nitakuwa ridhisha na novyo vyotu basi wawe na matumaini ya kuwa kamba wesa kuingia peponi. Wala umanniyannahum, nitakuwa pa nitakuwa pa tamaa noto sana kutokana na swala na saumu na vitoto ambavyo watenda. Wala umanniyannahum, nkamba tisa kuswali basi munu akuwa satisfied na swala yake. Alhamdulillah, mimi swali alhamdulillah swala tano sifaltari na siku moja. Wanani wale wekara pale wakinywa wale mwanakuniona nikilongopa mimi, mwanakuniona nikizini mimi, omi wala umanniyannahum wala amurannahum, na nitakuwa amurisha watende kutokana cha misaka omipa. Wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'am, na nitakuwa nduziri niwe nduziri kwa vitendo vya kuwatolola wanyama wao. Maana yake kinani? Wakati wa miida ule, zama za miida zile, wawapo baadhi ya wanu mbuzi zao, ng'ombe zao, makondo wao wakiwasinja, sio kuwasinja kuwataya alama, wakiwasinja kwa itikadi zao hiyo za wakijua wenyewe kuwa kamba tikintenda jai basi Allah atakutipa echi au titakuwa jai wakitenda. Na kisa kisiriza ya kwamba wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah, sawa nitakuwa amurisha katika vitendo vya kuwa kama watakubadilisha muumbiro ambayo yesire kuwa umbira Allah subhanahu wa ta'ala. Sikinu kitendo kama echi kwazi hapo sasa salimike. Tikaanza kufafanula katika tafasiri nyingi sana, wakati auja kutitosha. Wengi tankuona baadhi ya mifano wali kukenekeza kukatala katika maumbiro yombiriwe na Allah, kamba Allah kakupa ndevu nyingi tisinja porque atisakula, kamba Allah kakupa nywili noto tisaka tengezere ulu tiwe marasta, sawa. Waka wawapo walitenda kuwa walume wawapo walitenda kuwa waka wa halum majarra. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, satinamba kumolota adui yetu entre ofu wanadamu tiwanacho tikimwigiwa adui wa kwanza ambao kwa ofwepa ikiwa kamba tifika fazi ya kutenda bimaana tankutumika tu na kazi ya nani ya eyu adui wa kwanza. Lakini adui wetu mkulu sana ndi nani? Ndi ash-shaytan. Teepukane na shaitani watukufu wa Kiislamu, teepukane na shaitani pamoja na amali zake. Kama Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqara katambila ya ayuha an-nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Tisifulate ezi njira za shaitani hizi.
khutuwat iye kana njira nyingi za kuwatumira watu tisifulati chonde ya Rabbi tijitahidi nepa ndipa itisaka kupata hidayah aija tu kwa kusikira wikare hidayah Allah subhanahu wa ta'ala atambira ya kuwa walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, quanto daqueles que dedicaram na busca da orientações, esses que serão ya ikhwan, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, quanto daqueles que dedicaram-se na busca da satisfação, na busca da orientação de Allah, esses é que serão o quê? Lanahdiyannahum subulana, é que iremos guiar numa senda reta. Caros irmãos, homem ni kuisikiliza papa, ikiwa kamba ni soera vingi vya kheri, basi ni taufiki ya Allah, na ikiwa kamba pawapo panitereze, ni kutokana na upungufu wangu omi mwenyewe binafsi, pamoja na kutokuijua kutwale vitabu sawa. Lakini mwenye ujuzi na mwenye kuwa na ilmu zaidi ni Allah. Walidhalika naqulu Allahu a'la wa a'lam. Naktafi bihadha alqadar. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.